sunod-sunod to me. This is our school uniform for Wednesday. Me and my ate are so very happy. This video is taken last Friday. Yay! We're going home. We are riding Tatay's motorcab. It's so very hot. On our way home. But it's okay cause it's so very hangin naman. OMG! The dust going inside my eyes. Hapit na may maabot anak guys. Padulong na may pasulod anak sa buang balay. Paliko na may anak, pero layo pa among balay. Wala may smile anak guys, kay katugod man may kaayo. That's why our face like that. Maoni ang kalsada padulong sa amoa. Dugaya po kayo maabot oy. Kay lami na kaayo i-relax. And we're so very hungry na pod. Si tita day mo'y nagkuha na mo sa school. Kay duty man si mami. Patugbong na may anak. Mong kusog ang dagan sa motor cab. Kay pag-abot sa unahan, paangat naman pod. Para makahunat og angat. Para dili maalanganin. Makaangat ra jud. O diba nakaangat rami. Yay! Hapit na pod mi maabot sa balay. And we're here. Kabaklay na may padulong sa balay. Mamurit na sa guys. Ayaw diha kay lapok. Di lagi na. Di lagi na. Tagbo ra na sa nimo. Wala lagi. Hinay. Hinay ra, hinay. Ayo kay dool. Tanaw na sabon ako sa manok. Ngi. Tay, manok. Mama. And that's all for today's video, guys. We're here. Abot na jud mi sa among balay. Thank you for watching. Bye-bye.